नमस्ते भलर था समस्ते बहुत इंपोर्टाट जिन भिडियो अच्छी जमा स्किप करेंगे लास्ट जाए देखिए ताहले जानबे। हेलो हाय नमस्ते भलर था समस्ते मालिक जय जगन्नाथ मोर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज मु कुआडे जाऊँगी कौन करुँची आपण मानक पूरा मुझे वीडियो रे देखेबी आपण मान गोटे सरप्राइज अच्छी। चलतु वीडियो को जीपा भाई आगे बर्तन रेडी होती मुझे बाहर को आसी भाई रेडी होगी बाहर मत मिसिक जीवु आम रूम रोटे भारी भल गोटे आपण मैंने सायद तुम नाटा कौन कह दियो किए से कहून तुम तुम नाटा बरमा स्वाई तुम बापा ना वासुदेव स्वाई तुम बोहू ना हाँ बासंती स्वाई तुम कौन हम पुआ हेबी कौन हेबी भारी भल गोटे या ना है बाइया ये फाइनाली आम दी भाई रेडी होगलु एबे आम चलू परिबा दुकान जीवु परिबा आनिबु तापरे जीवु बुलिया को पछरे भाई आसुंती से टिके लेट रे आसीबे भारी ऑफिशियल लोग तो जाउछंती बर्तन पई बरमा सई सर सर आपण टिके किछि बाइट देबे कि ये बिलोटा आपणकर टी सर टी बुलु ना टी स्माइल करंतु ये पूरा इंडियन मधु आई आमर खैन टे न खाइले आंकर दिन जाकर बर्तन पे समय जाऊनी आ चलतु आम एमती बर्तन पे चलिकी जीवु कुआड़े कुआड़े जाऊँ कौन कौन करूँ आपको पूरा वीडियो माध्यम मुझे पूरा देखी चलतु आज बुलवा को परिवा नहीं जीवु आम परिवा आज आणु परिवा आणबू तापर परिया नहीं सारा पर बुलिया मुझे पूरा रेडी भल लगे तो सार्टा यदि भल लगे लाइक टी कमेंट करदे मो सार्टा यदि आप भल लगे कमेंट करदे आ भाई आप गोटे नुआ चेन टे पकई रूपार आम भी गोटे डेउरिया पड़ी कौन करिया सोई बाबू आस आस एठू बर्तन आम चली चली जीवु चली चली गलापर आउ कि बाट गलापर परिवा दुकान पड़ा आमर चलते परिवा दुकान को चल चली शीघ्र शीघ्र पलैया आकाश टी भी बढ़िया बादल गुरा पूरा छाई 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 यहाँ तिरुपति हाईवे रोड ये आम तिरुपति रास्तार भी आपपर बोली यहाँ आम कंपानी कंपानी भी पूरा चंपियन देखा चलो काम छिड़ेवा एटीएम रू पैसा कड़ा आज बस पूरा मोर खाली एटीएम जाइए पुणी पैसा काढ़ अच्छे देखु ओ सोईबू आम सहित बर्तन भाई जोड़ी हो साइकेल बर्तन में हाईवे रे आसिकी चल चली जाऊँगी भाई मत पलैला मो पछरे भाई आस तमें आसपार जहाँ लगे एबे आम 3 जन एकाठी किंतु एटीएम को जीवु पैसा उठेबू जीवु आम जाओ आगे परिया कर तुम ता बसी पड़ अकाउंट में याको पैसा ने देखाओ केते पैसा आसी अब मारो ना इंग्लिश माला दिन कर मारो पैसा उठे के दे हां दे जा देखो उठा पीने वाला है वो पीने देखो निकाल हम सब्सक्राइबर भाई मैंने के लिख दिया बोला ला क्लियर करो हमारा हां मेरे मोटे हमें एक मारो हमें एटीएम चले गई बोल पैसा भी मतलब उठे जाओ ये आको पाखे अच्छी केतना गोटे 5 लाख टका अच्छी ना उठे भाई डर आइला ये ऐसे मार आजा हां सुन एटीएम का करना कैंसिल
भाई चलू साइकिल रे लोग ना चलू साइकिल रे चल चली परिया दुकान मत टिके न मोर जाल गला जाओ जाओ जल्दी जाइए आण एपटे ये पानी जाइए पानी सुखिबनी आउ केबे रास्ता भारी अपरिष्कार जगह आम ओडाटा गोटे प्रकार म्यूनिसिपालिटी सारा कचरा मचरा म्यूनिसिपालिटी कचरा है कि भल लोक गुरा नुह कचरा मचरा ही चलती अटोवाला मत अपेक्षा करते रहा सुनसान रास्ता आज रविवार खरा भी भारी जोर हो रविवार खरा पूरा जोर ढाल ढाल होगा मनीष शीघ्र जाइए परिवा आनिकी पलि आसे पलि आसे कौन परिवा आनिकी बुलिया को आज संडे रे बहुत दूर बाट मिनिमम 2 घंटा खंड लगे बोधे जावाई चलतु पूरा सीधा बस रे बसिलु खरा भाई जाके आमर आसी परिया दीदी गोटे आनिक अटो लगे एमती किसी आकाशर व्यू मूर्ति दुकान परिया दुकान को बसती ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಬರೋ ಅದು बच्चा बच्चा पिया जा बच्चा शीघ्र मोटाटा भारी भंडुआटा पैसा बंडे कि दियो दियो टमाटो 750 मोटा मोट रेट अधिक नौ सब परिया बदल गोटे थर बाडिया हो मोटा तो बाडिया हो देख लो चल चल कि आला रागिटा ये लोकटार भल बुद्धि कैलेंडर लिखा हो बाकी कौ तारिख किए नहीं दीटा को एक भाया फाइनाली परिवा दुकान रे आम काम सब सरीगला परिवा रखीदेलु बैग आसिले नहीं जी चलो जीवा टाइम बहुत लेट है बस भी आसला बस ना ये आम बस बस स्टैंड ये पाखे चिकेन मटन कटा खरा पूरा जोर हो खरा खरा पूरा जोर हो बर्तमान बस स्टैंड सामने बस स्टैंड जय जगन्नाथ आम आज जोर चेन्नई गोटे बस स्टैंड अच्छु आम जाऊँ मेरनापुर कम से कम 50 किलोमीटर प्लस हम आम ए बाहर जावाई बस स्टैंड रे बस को वेट कर बस आसले जीवु पुणी भेट हम चेन्नई ब्रिज जय जगन्नाथ आम आसिक बस स्टैंड रे ठिया बस भी आसीगले लेकिन आम बस नाम जानू बहुत लेट है अशोक जी नया बस आया तुम्हारे ले आ जाओ ये बस भी आमर नुह आम बस के पे कर रूम पड़े फाइनाली एत समय पर बस को अपेक्षा कर बस आसला ये आम पूरा बिगड़ी गला जी रूम को जी जहाँ ना परिया नहीं पड़े रूम को चल खाई भी सही पड़े फाइनाली बस आसीगला चल चल चढ़ चढ़ आम एथर बस रे बसीगलु
ब्राइटनेस हाई है चल चलिए आसतु आ कौन कर मो पछ पछ चल चली आवन 2 जण एटा होची हमर आ गोटे बस स्टॉप एटी ठिया है 2 बस आसले हम जीवो बीच आखिरी गले आखिरी निद फाइनली आ गोटे बस आसीगला बर्तमान पे हम जीवो समुद्र ये दुकान चलो टोपी किना चलो ये गोटे टोपी आगे किना मो नुआ लुकटा आपण मानू केमती लगुच कमेंट करेंगे है नंडा मुंड ए टोपी पड़ा केते लोक है बुलूली बट हम कंटाक्ट कर अरे तुम कौन पछ पछ जाऊ चलो बीच की जीवा आखू आगे आखो देखी दो चलो जदि मो स्त्री आई था मुझे चूड़ीदार जोड़े किणी जदि भी से मो वीडियो देखो ताले चूड़ी जोड़े किणी नब ये मझे आंडारी गला मोर आखु जस्ट टे स्माइल दे दियो आज कणा हे तुम हाथ तोर आज टाटू हवा बहुत लोक तो नौ आज कणा हो मन को जान फाइनली टाटू दुकान में आम बाहरी पड़े गला टाटू देखिए टाटू तुम टे अवस्था पूरा बेकार टाटू कर तुम गोटे गाड़ी दियो फाइनली समुद्र पाख समुद्र रहा आमर पछपटे चलू समुद्र समुद्र उपकूलवर्ती एरिया रे आम बर्तमान पहुँचुचु धीरे धीरे बहुत बाट रनिंग होगला बहुत तो बहुत बुलीगलु आम पुरी रे किंतु समुद्र अच्छी देखो समुद्र लोक ना लोक बर्तमान खाली आगू गला जना पड़ो केते जन अच्छा तथापि अच्छी सीन देखा पछ एमती किसी सेपटे फिल्म शूटिंग हुई
ଦୋକାନ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ପଛକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ପଛକୁ ଯିବା ବୁଲିବା। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଏଠି ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ମौज ମସ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମौज ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା। ଖରାରେ ଆଉ ଚାଲି ହେବନି, ବାଲି ପୁରା ତାତିକି ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଗଲି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆଗ ଆସିବନି ନା, ଆସ ଆସ, ଚାଲ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଏଠି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ତମର କ'ଣ ହେଲା? ରାତି ଗଲା ପରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନେବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଆସ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ ସବୁ। ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୁଦ୍ରର ଭିଉ, କଡ଼େଇ ଆମର ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଏଠି ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ସମୁଦ୍ର ତଳେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ମୋ ନିଜର କି ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟୋପି କିଣିକି ପିନ୍ଧିଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଏଠି ସମୁଦ୍ର କେବେ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଆସିଲି 2 ଥର ଆସିଲାଣି, କିଛି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତାଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଆସୁନ ହଟେ, ମୁଁ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲି ସବୁ ଉପରେ। ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯିବ ନା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଇଛି, ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ମଜା ନିଅ। फाइनाली आमर समुद्र में मौज मस्ती सरीगला। बेसी भी बुलाबुली आम कलुनी कहीं समय भी समय बर्तमान बहुत कम। आउ भी गोटे जगह अच्छी बुलिया जा कौन कहे आप आज टाटू होता चलतु पुणी आउ गोटे जगह अच्छी पछपटे अच्छे आउ गोटे जगह से जगह बुलवा आमा आमा समाधि ता विषय जड़े बड़ भाई बाइट देवे कहीं मुझे विशेष किसी जानी करुणानिधि बर्तमान 15 शव ये रखा कबर देखा चलतु बर्तमान आमा समाधि पाक जा तो 15 वर्ष एक्सपीरियंस सी बाइट देवे आम जेहेतु किसी पारूँ कहीं आम 5 वर्ष लोक 15-16 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छे चेन्नई रे। भाई मु ओडिया पिला मो ओडिशा भाया किंतु ये जगह सेमती विशेष किसी ना 5 वर्ष मुझे 5 वर्ष तले आसती दिने बुलिया किसी जानी नी तामिल फामिल कि जानी नी आज सब किसी जानी किंतु ये जगह किसी भी डेवलपमेंट है जमती कि सेमती अच्छी आउ बहुत अलिया आवर्जन हो सीएम कहू पड़ो कि अलिया आवर्जन सफा कर मत सीएम कराइदेवी मुझे सफा करदेवी। तुम कौन कह मो बाइक मो कथा ठीक ना नहीं बदलनी तू
ନହେଲେ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ତ ସେମିତି ରାବଣ ଭଳିଆ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟା ଏଠି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପ୍ ଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଗହଳିମାଳ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଉ ଚାଲ ଆମା ସମାଧିକି ଯିବା ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବି ଆସିଥିଲି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯିବି ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ବି ଗୋଟେ କିଣା ହେଇଗଲା ଆଜି କ'ଣ କରିବି ଆମେ ଏଠି ଆଜି ବସିଲୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ମୁହଁ କାନର ଅବସ୍ଥା ବେକାର ହେଇଗଲା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଏମିତି ଖାଇକି ବୁଲିବା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଯେଉଁଟାର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲୁ ଆସିକି ଆମେ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା ପେଟ ବି ପୁରିଲାନି ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଖାଇ କର୍ମ ସହିବନି ବଡ଼ ବେଟି ଏଠି ମେରିନା ବ୍ରିଜ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ କାଳରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ସବୁବେଳେ ସେ ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ଧରୁନି ବର୍ଷା ଆସୁ ଝଡ଼ି ଆସୁ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ତାର ସେ ଜଳି ଚାଲିଛି କେମିତି ଜଳିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଇ ତ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଦୀପଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଦୀପଟା କାହିଁକି ଜଳୁଛି ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଯେଉଁ କହିଲେ ନିଆଁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ବହୁ କାଳରୁ ଅଛି ଯାହାକି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ଏତେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଲୋକିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜଳୁଛି ସବୁବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଳୁଛି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଶୀତ ଝଡ଼ କାହିଁକି ଜଳୁଛି ପଛପଟର ଭିଉ ଏଠି କେମିତି କିଛି ଅଛି ହାଇଲ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଏମିତି ପଛପଟର ଭିଉ କିଛି ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଉ ହୋଇଛି କାଉ ବ୍ରିଜ୍ ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ରିଜ୍ ମେରିନା ବ୍ରିଜ୍ କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଇଟା ଆମ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଥିରେ ସେ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଆଁଟା କେମିତିକା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇର ମେରିନା ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯେଉଁଠିକି ଜୟଲଳିତା ଆମ୍ମାଙ୍କର ସମାଧି ଆମେ ଆସ ଠିକ୍ ସେ ଜାଗା ପୁରା ପାଖରୁ ବୁଲିଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସମାଧି ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଦେଖେଇ ହେବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତର ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ସେପଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖେଇବେ ଏଠୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଜୟଲଳିତା ଆମ୍ମାଙ୍କ ଏଇଟା ହେଲା ସମାଧି ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରି ଯିବା ଆମ ଗାଁକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତା ମାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମ ସହିତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାଇଲୁନି ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଉ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆଲାଉ କଲେନି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାଇଲୁନି ମୋ ସାମ୍ନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟା ଏମିତି ଆଉ ଏ ଜାଗାରୁ ବିଦାୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଭାଇ ଆଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲେ କାହିଁକିନା ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇବା ଆଉ
କାହାର? ଏଇଟା କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ସମାଧି, ସେଇଟା ଥିଲା ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସମାଧି, ଏଇଟା ଥିଲା କରୁଣାନିଧିଙ୍କର ସମାଧି। ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍। ହଁ, ପୂର୍ବତନ CM। କେତେ ମସିହା କେତେ ମସିହା କହିହେବନି। ମସିହା ତାଙ୍କ ସମାଧି ପାଖକୁ ଗଲେ ଜାଣିବୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କେଉଁଠି? ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଧି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଛପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଜାଗାଟା ଏମିତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ। ଏଇଟା ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ। ଏଠି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠି ଜୁମ୍ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇ କ'ଣ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ବଡ଼ରେ ବାଟି? ଇଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାନିଧିଙ୍କର ସମାଧି। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଶବକୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଚେନ୍ନାଇର ସେହି ବ୍ରିଜ୍, ମେଦିନା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ। କିଛି ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବସା ବସି ପାଇଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବସା ବସି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଥର ଆସିଥିଲୁ ଏଠି କାମ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାନେ ଏଥର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଜାଗା। ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପଶିଲୁ, ଦେଖେଇ ହେବନି ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ। କି ଭାଇ କିଏ କିଏ ଭାଇ କିଏ କିଏ ପଛପଟେ ଆମ କରୁଣାନିଧି ପିଲା ବୟସରେ। ଗୁଆଘିଅ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବନିଆ ହେଇଛି। ମଶାଣିଟାକୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଠୁ ବି ଅଧିକ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟଟା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳରେ ବିତେଇଥିବା ସମୟ ସବୁକିଛି ପିକନିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ସାଇତି ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମଶାଣିଟାକୁ ବି ମନ୍ଦିର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଚୋଖା ଲାଗୁଛି। ଏଥର ବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଧିଟା କେମିତି, ମାନେ ଷ୍ଟାଚୁଟା କେମିତି ବୁଲୁଛି, ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛି ଉପରେ। ଭାଇ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଖଡ଼ୁଆଇ ଭାଇ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଏଠି କରିଦେଲୁ ପୁରା। ଆଜି ପୁରା ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଅଧା ଜିନିଷ ଆଜି ବୁଲିଗଲୁ। ଏଠୁ ବି ବିଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବେଟର ଅଛି। ଆମେ ସେପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେପଟେ ସେତେ ବେଟର ହେଇନଥିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ଏଠି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଧିଟାକୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍, ମେରିନା ବ୍ରିଜ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ଏଠିକି ଆସିଲେ ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଛପଟେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।